नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी किलोपाणी कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। राजा पुओ, मंत्री पुओ, कटुआल पुओ आउ साधव पुओ ये हेले चारि संगात। अदेखा देखिबे, अशुणा शुणिबे आउ असाध्य साधिबे। एई विचार करी पागपुटुला बांधी घोड़ारे चढ़ी विदेश करबाकू गले। उदुदिया दीपहर आकाशरू निया कुरेई ही पड़ुथाए। आउ आगकू जाई पारलेनी। कटुआल पुओ को भारी शोष हैला। मंत्री पुओ कहिला, अरे गछरे चढ़ी देखे तो, जुआड़े कुआ उड़ुथिबे सेई आड़े पानी अछि बोली तमे जानिबो। कटुआल पुओ गोटे शाल गछ उपरे चढ़ीकी देखिला खूब दूर रे कुआ उड़ुचंती। सेई आड़कू घोड़ा झपटई देला। जाऊ जाऊ गोटे पहाड़ पाखरे पहुंचिला। छोट झरणाटीए बही जाउछि, काच केन्दु परी पानी। बालीसरा कूलरे मुंडा पत्थरटीए पड़िछि। कटुआल पुओ पेटे पानी पीला, आउ घोड़ा को भी पेइला। पत्थर रे गोड़ घसी धोई ऊपर को उठी आसिला। देखु देखु सेई पत्थरटा ताଳ गछ परी ठिया है गला। हाउ करी उठी गाँव करी कटुआल पुओ आउ ता घोड़ा को गिळीदेला। छाइले उठिला। कटुआल पुओ आउ फेरिलानी। राजा पुओ साधव पुओ को पठेइला। साधव पुओ नई कूल को जाई चारिआड़ को अनेइला। कोउठी भी कटुआल पुओर चिन्ह वर्ण किछि पाइलानी। निजे पानी पीला, घोड़ा को पानी पेइला, आउ पत्थर रे गोड़ घसिला। एतिकी बेले से पत्थर मुंडाटा गोटे बड्ड असुरुणी हेई गाँव करी साधव पुओ को गिळीदेला। दी घड़ी पहर गला। साधव पुओ आउ न फेरिबारु राजा पुओ मंत्री पुओ को पठेइला। सीए कटुआल पुओ कि साधव पुओ काहारी को देखि पारलानी। शोषरे तंटी सुखी जाउची। भाबिला आग पानी मुंदे पीब, तापरे कटुआल पुओ आउ साधव पुओ को खोजिब। निजे पानी पी आउ घोड़ा को पेई पत्थर उपरे पाद थोइला बेलकू पुणी से असुरुणी हाउ करे ताकू भी गिळीदेला। चाही चाही राजा पुओ आखिरु पानी मला। हेले तिनि संगात तार फेरिलेनी। हेले से माने गले कुआडे? की विपत्ति तांको उपरे पड़िला? एमिति भाबु भाबु राजा पुओ निजे तिनि संगात को खोजिबाकू गला। नई कूलरे जाई देखिला जीवा पादटा नई आड़कू पड़िछि, हेले फेरिबा पाद पड़िनी। नई रे कोन कुंभीर अछि ना साप ना असुर? पानी तो जमा अळप, हेले किछि तो कुआडे दिसुनी। हेले राजा पुओ नई भितरे पशिलानी। किंतु ये कोन? से पत्थरटा भिड़ी मोड़ी हेई उठिला। उठिला जे उठिला, पुणी 7टा ताଳ गछ उच्चर उठिला। राजा पुओ भୟରେ काकुस्थ हो गला। तथापि मनरे साहस बांधिला। घोड़ा पिठी उपरकू डेई पड़ी उठिला। मारिला कोरडा। अरे घोड़ा तो घोड़ा, सी पुणी पक्षीराज घोड़ा, से भी आकाश को उठिला। सी जेते जेते ऊपर को उठिला, असुरुणी सेते सेते बेक ऊपर को लंबेइला, आउ तारी पछे पछे धाइला। खेपाके कोसे। राजा पुओ चिंता कला, या हाथरू आउ निस्तार नहीं, निश्चय आज से मते खाइजिबो। तथापि साहस बांधी गोटे बरगछ पाखक जाई कहिला, जदि तू सत्य जुगर बरगछ हेइथिबु ताहले फाटिजिबु, आ मु तोरी भितरे पशिजिबि, आ तू बंद हेइजिबु। सतकु सत बरगछ दी फाळ हेइगला। राजा पुओ घोड़ा सहित तारी भितरे पशिगला। बरगछ पुणी बंद हेइगला। राजा पुओ को खाई न पारी असुरुणी कोरी कचाड़ी हेला। बरगछ को ओटरा ओटरी कला, हेले बरगछ उपुड़ीबा तो दूरर कथा, टिके भी चंकिलानी। रागरे असुरुणी कांदी पकेइला। तापरे कौन विचार करी निजर रूप परिवर्तन करदेला। मूला परी दांत मान मुगेई दांत हेइगला। कौलिया पतर परी ओठटी लाल टहटह दिसिला। केड़े सुंदर युवतीटीए, अष्ट अलंकार नाइची, मेघडंबरू शाढ़ीटीए पिंधिची। ताकू असुरुणी बोली किए कहिबो? बरगछर खंजडाଳରେ बसी लुह गड़ेइला। कौ देशर राजा बणरे पारिधि करी बुलुथिले। तांक देहरे टोपाए पानी पड़िला। खरा दिन, काकर कोठु आसीबो? ताहले ये कौन? चाखुणिया को चखेइले। चाखुणिया कहिला, लुणिया लागुची, ये निश्चय कहा लुह। ऊपर को चाहिदेला बेलकू दिव्य सुंदरी झीलटीए बसीची। राजांक हुकुम हेला, जदि आम लाखी ताहले हाथ धरी नहीं आसीबू, आउ नहले चुट्टी धरिकी आनिबू। राजा असुरुणीर रूप देखि मोह हेले। विधाता जोठी जेपरी जहा खंजिबार कथा खंजिची। तांको अंतपुर रे या समान जणे हेले केही नांती।
राजा असुरुणी को उआस को नहीं जाई विवाह हेले। बाहा सिना हेले हेले असुरुणी ता प्रकृति छाड़ब कौठू। दूध दही छेना माछ मांस कौथिरे भी ता मन लागुन थाए। राजा पुओ कथा मने पकई पाटिरु लाळ गड़ाऊ थाए। केही नथिला बेले से जाई से बरगछ मूलरे बसे। बहे रामपुड़ी कामुड़ी हेई पुणी घर को फेरे। दिने राजा राणी हंसपुर को विजे कले। राणी मुह सुखई बसचंती। राजा पचारिले तमर दुख कौन? राणी कहिले किछि नहीं, से बरगछटी को मते काटी आनिकी दियो। राजा कहिले एई छार कथाटा पाई एते दुख? एबे आनिकी दउछि रुह। कटुआळ डकई बरगछटा को हाणी आनिबा पाई हुकुम देले। बरगछ हणा हबार देखी राजा पुआ आउ घोड़ा गोटे बरफल भितरे पशि नई सुअरे भासीगले। गोटे बालिया माछ आँ करिकी पहरुथिला। आउ से बरफल को टप किना गिळीदेला। असुरणी गोटे मेंढा हेई सेठी देखुथिला। तहियार दिन राणी पुणी रुषि बसिले। राजा कारण पचारिबारु कहिले से नईक पानी बुहई माछ धरी आनी न देले मु जीवन हरई देबी। राजांक हुकुमरे नईक पानी बुहा हला। माछ धरिला बेले से बालियाटाकू जणे लुचेईकी नहीं पळेइला। घरे ताकू काटिबा बेले शब्द शुभिला। थीरिकिना काटिबो, या भितरे मु राजा पुओ अछि। बुढ़ी बालियाटाकू थीरिकिना काटी राजा पुओ को ता पेट भितरु बाहर कला। बड़ आदर जतन रे पालिला। एणे असुरुणी गोटी गोटी करी सबु माछ काटिला। हेले राजा पुओ कोठी बाहरलानी। मने मने दांत कड़मड़ करी माछ गुड़ाकू सबु बांटी देला। ता मन भितर कथा केही जानी पारलेनी। मन दुखरे एमिति दिने उआस जगती उपरे बसिछि। देखिला से राजा पुओ घोड़ा दौड़े जाउछि। से हठात चमकी उठिला। राजा को सांगे सांगे डकई पठेइला। राजा आसिलारु पचारिला से घोड़ा झपटाली जनक किए? से जणे कौठु आसी किए जाने? जणे बुढ़ी ताकू पालिकी मनीष करिछि। रूप जेमिति ता गुण भी सेमिति। ता सांगरे मु संगात बसछि। ताकू मु घरकू डाकंती जे काले तमे कौन भाबिबो बोली मु डाकुनी। राणी कहिले आउ सीए तो तम संगात, से हिसाब रे से भी तो मो संगात। एतरे घरकू डाकिबार असुविधा कौठी अछि? ताकू दिने उआसकू डाक। राजा पुओ को उआसरू डाकारा आसिला। से किंतु जम्मा आसिलानी। से जानिछि असुरुणी सेठी राणी हिकी अछि। कौ उपाय रे राजा पुओ को मारिबो असुरुणी की किछि बुद्धि बाट दिसिलानी। पुणी दिने ऋषि बसिला। राजा आसी गेले हेई पचारलारु कहिला मो आखि बिंधुची, किलो पानी लगेइले भल हबो। से पानी मो बाप घर बाड़ी पोखरी रे अछि। तम संगात छड़ा सेठिकी केही आउ जाई परिबेनी। ए कथा सुनी राजा संगात को कहिले संगात किलो पानी मते आनी नदेले मो संसार बुड़िला बोली जानिल। ए राणी का भाषा नियो। याकू देखेइले तांको भाई तमको खूब आदर करी रखेइबे आउ तम हाथ में किलो पानी देबे। ए कथा सुनी संगात गला। बेल बुड़कू अगना अग्नि बनस्थ भितरे पहुँचला। सेठी पत्रटीए पड़िले कुलाटीए पड़ला भली शुभुची। आउ काठी खंडे पड़िले ढिंकीटाए पड़ला भली शुभुची। बाघ भालू पण पण, अजगर अहिराज पल पल। राजा पुओ गोटे गछ मूलरे बसिची। देखिला गोटे अहिराज बरगछ उपरकू उठुची। ताकू देखि सागुणा छुआ बिकଳରେ कें कां होउचंती। राजा पुओ से गछ उपरकू उठी जाई अहिराज को चोटे देला। अहिराज दी गड़ हेई तळे पड़िला। राजा पुओ सागुणा छुआंकू सफा सुतरा करी सुआई देला। आउ आग परी जाई निजे गछ मूलरे बसिला। सागुणा सागुणी आधार खोजिबा पई जाइथांती। हठात सागुणा पाटिरू अधार खसी पड़िला। सागुणी कहिला देख मो थंटरू अधार खसी पड़िला। निश्चय मो पिलामानू किछि विपदी पड़िछि। चलो बसाकू फेरी जिबा। एहा परे दी जण जाक आसी बसारे देखंती जे तांको छुआ माने निघोड़ निदरे सोईचंती। सागुणा सागुणी देखिकी खूब खुशी हेई गले। बापा मां को कथाबार्ता सुनी छुआ मानक निद भांगीगला। सेमाने कहिले एई गछ मूलरे जे बसिचंती तांको सकाशे आज आम जीवन रहिला। आग तांको कथा बुझू। सागुणा सागुणी राजा पुओ को पचारिले तमर की विपत्ति पड़िছে कि? ये अगना अग्नि बनस्थ को तमे काईकि आसछ? राजा पुओ कहिला किलो पानी आनी नदेले मो मुंड काट हबो। सागुणा सागुणी पचारिले तमकू से पानी किए दब? राजा पुओ से चिठी सागुणा को देखेइला। सेथिरे असुरुणी भाषा रे लेखा हिथिला जाहाकू राजा पुओ पढ़ी पार नथिला। हेले सागुणा पढ़िला बापा बोऊ
ତମେ ଜାଣିବ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର କାଳ ଶତ୍ରୁ। ୟାକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ତମେ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବ। ଏଠି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ସୁବିଧା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇକି ଯିବି। ମୋ ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଏ ଚିଠିଟାକୁ ଚିରି ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଶୁଣ। ବାପା ବୋଉ ଜାଣିବ ଇଏ ମୋର ପୁଅ ଯାଉଛି, ୟାକୁ ହେପାଜତରେ ରଖିବ। ଇଏ ଗୋରୁ ମଣିଷ ମଇଁଷି ମାଂସ ଖାଏନି, ୟାକୁ ଦୁଧ ଘିଅ ଛେଳି ମାଂସ ଦବ। ସେ ଚିଠି ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗୁଣା ମନ୍ତ୍ର ଖଡ଼ି ଗୋଟାଳି ଦେଲା। ତାକୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଚିଠିର ବିଷୟ ବା ମନର ଭାବନା ତଳେ ଲେଖି ହେଇଯାଏ। ଶାଗୁଣା ପିଠିରେ ବସି ରାଜାପୁଅ ଅସୁର ରାଇଜକୁ ଗଲା। ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ରାଜାପୁଅକୁ ଦେଖି ମଣିଷ ମାଂସ ବୋଲି ଭାବି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜାପୁଅ ବୁଝିଗଲା, ଭାଷା ଦେବା ଆଗରୁ ଏ ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଖଡ଼ି ଗୋଟାଳିଟି ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ତଳେ ଭାଷା ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ପଢ଼ିଲେ। ଖୁସିରେ କିଏ ତାକୁ କାଖେଇଲା, କିଏ ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଗେଲ କଲା, କିଏ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ରାଜାପୁଅ କେତେଦିନ ସେଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସବୁ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଚରି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଏକୁଟିଆ ସେ ଘରେ ଥାଏ। ନାତି ରଜାପୁଅ କହିଲା, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ମୋଟା ବାଳଟେ, ରୂପା ତାର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁନି। ଏଇଟା କ'ଣ? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ମୋ ରାଣ ପକେଇଲୁ, ତୁ ଏକଥା କାହାରି ଆଗରେ କହିବୁନି ତ? ନାତି ରାଣ ପକେଇଲା। ବୁଢ଼ୀର ପାଦ ଛୁଇଁଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ନାଟି। ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ ମୁଁ ମରିବିନି, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ କି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ବି ମରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟାଣିଦେଲେ ମୋ ସାଆ ଉଡ଼ିଯିବ। ସେଇଠୁ ରାଜାପୁଅ ପଚାରିଲା, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଜୀବନ ନାଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ପଞ୍ଜୁରୀଟିଏ ଦେଖେଇଦେଲା। କହିଲା, ଏଇ ଶୁଆଶାରୀ ଦିଟା ତୋ ବୋଉର ଜୀବନ ନାଟି। ରାଜାପୁଅ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଉ କାହିଁକି ଥୁଆ ହେଇଛି? ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି 9 ହାତର ଲାଉ, ତା ଭିତରେ 7 ହାତର ମଞ୍ଜି। ଏଇଟା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ତାକୁ କିଛି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର କାଟୁ କରିବନି, ତା ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ବି ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ତାକୁ କେହି ଦେଖି ବି ପାରିବେନି। ରାଜାପୁଅ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଈ, ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଈ କହିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ ବାନ୍ଧ ଦଉଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା। ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼ା କହିଲେ ସେ ବାନ୍ଧିକି ପିଟି ଦେଇଯିବ। ଥରେ ସିଏ ମାଡ଼ ଯିଏ ଖାଇଛି, ଜୀବନ ଯାକ ତା ଦେହରୁ ଦରଜ ଯିବନି। ରାଜାପୁଅ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚୁଲିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମୁହେଁ ଦେଇ ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜାପୁଅ ନାତି କ'ଣ କଲା ନା, ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଳଟିକୁ ଚଟକିନା ଉପାଡ଼ି ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ, ହାରେ ତୁ ଏଇଆ କଲୁ କହି ବୁଢ଼ୀ ହାତେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ଚାରିକାତ ମିଲେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଠି ସେ ମରି ଶୋଇଲା। ରାଜାପୁଅ ସେ ଶୁଆଶାରୀ ପଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ବାନ୍ଧେ ଦଉଡ଼ି ବାଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା ଆଉ ତା ସହିତ ସେ 9 ହାତର ଲାଉକୁ ଧରି କିଲୋ ପାଣି ଖୋଜିଲା। ବାଡ଼ିପଟରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଖରୀ। ପାଣି କିଲିକିଲି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ପଲ ପଲ ତମ୍ପସାପ ଫଁ ଫଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଣା ଟେକି ରହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଟୋପିଏ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଚୋଟ ମାରିବେ। ରାଜାପୁଅ ଲାଉଟାକୁ ଧରି ଯେମିତି ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କ ଫଣା ସବୁ ନଇଁଗଲା। କିଏ କୁଆଡ଼େ ପାଣି ତଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଏ ପୋଖରୀରେ ଜମା ସାପ ନାହାନ୍ତି। ରାଜାପୁଅ ମନ ଖୁସିରେ ଘଡ଼ିଏ କିଲୋ ପାଣି ଆଣିଲା। ଏ ସମୟରେ ଦୂରଦାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ପଲ ପଲ ଅସୁର ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ରାଜାପୁଅ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତଳେ ଟିକେ ଲାଉ ଥୋଇଦିଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅସୁର ଦଳ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ନାଉ ଟିକି ଧଇଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଏମିତି ପହରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲା। ବେଳବୁଡ଼କୁ ଆକାଶରେ ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଦେଖିଲା ସେଠିକି ଆସିଲା ସେଇ ଶାଗୁଣା। ରାଜାପୁଅ ତା ପିଠିରେ ବସି କିଲୋ ପାଣି, ବାନ୍ଧେ ଦଉଡ଼ି, ବାଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା, ଶୁଆଶାରୀ ପଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ସେ 9 ହାତର ଲାଉକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ରାତିଟା ଶାଗୁଣା ବସାରେ ରହି ତାର ଦିନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା। ଏଣେ ରାଣୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ରାଜାକୁ ଖାଇବେ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ତାର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜାପୁଅ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାପୁଅ ହାତରେ ଶୁଆଶାରୀ ପଞ୍ଜୁରୀଟି ଦେଖି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏଇ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀକି ମୋତେ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇଦେବି। ଏତିକି ରାଣୀ କହୁ କହୁ ରାଜାପୁଅ ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଆସିଲା। ରାଜାପୁଅ ହୁକୁମ ଦେଲା, ବାନ୍ଧେ ଦଉଡ଼ି ବାଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା। ଦଉଡ଼ି ଅସୁରୁଣୀର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲା, ଆଉ ସେ ବାଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା ପିଟି ଦେଇଗଲା।
ଓଃ ଯୋଉ ମାଡ଼! ଅସୁରୁଣୀ ବିକଳରେ ପାଟି କରୁଥାଏ, ମରିଗଲି ଲୋ ବାପ, ମରିଗଲି ଲୋ ବୋଉ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ଦେ ମୋ ତିନି ସଙ୍ଗାତକୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ନେଇଯିବି। ଅସୁରୁଣୀ ତିନି ସଙ୍ଗାତଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ କଟୁଆଳ ପୁଅ ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠିଲେ, ଯେମିତି ସେ କେତେବେଳୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ଶୁଆଶାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପିଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଟାଏ ଗର୍ଜନ କରି ମରି ଶୋଇଲା। ସେତେବେଳେ ଅସୁରୁଣୀର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲେ। ୟା ପରେ ରାଜା ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ କଟୁଆଳ ପୁଅ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସୁଖରେ ଯୁଗ ରାଇଜ କଲେ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା।